Fish on. Laki guys. Tigas. Fish on tayo guys. Fish on tayo. Gidaw. Okay. Putik. Guyo dit sa kayan guys. Hila tayo guys. Ano kaya to? Putik. Grabe. Amo kung sangot guys. Pero diri guys. Yan anay guys. Ay diri guys. Putik. Lakas. Putik. Yay putik guys. Igin ikot sa arong guys. Hihi sayang. Yay takisda-isda adot arong guys. Inikot. Hay. Nah ano ha arong. Agoy, 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 agoy. Shit. Wow, adto malayo na guys. Adto arong iginlibot. Yay, kasayang. Kalaki. To. Hey, adto hit arong. Nahatali na arong guys. Yay, grabe katigas ba. Igindalagan pa guys. Yay. Ano din yung isda? Grabe. Matut arong pagod. Sana wari ko matut arong. Sana diri. Nagtikad to guys, diri adat arong. Wari adat kahigo ta arong. Di. Mag-iba na't direksyon. Puta, kalakas. Mamasa to guys. Yan na. Sige. Ayaw, good pagkatut arong. Ayaw. Galing tayo dito kanina guys. Yadi na oh. Sana direk kumadit arong. Hey, sayang guys. Kabuhi guys, wala na't kabidyo kanina guys. Putek, lakas. Ay. Waray guys, buhi guys. Klaro na buhi. Di guys. Agoy, kadako ba guys. Sayang guys. Kitsura tat isda guys, nakakaawa na guys. Kasayang ba guys, kadako ba guys. Hey, waray ko pod ka video nga yamats, kasayang.